ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମତେ ଏଇ ସକାଳରେ ବହୁ ଆଗରୁ ମତେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ଏବେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ 3-4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଶେଷ ସମୟକୁ ଆମମାନେ ଆସି ଯାଉଛୁ। ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମିଶର ଛାଡ଼ି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯାଉଥିଲେ ପିଣାନ ଦେଶ ଆଡେ। ବାପ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପୁଅ ଚାଲି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବି ଏଇ ଚାଲିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଜଣେ ଯୁବା ପୁଅ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କଫିନକୁ ଛାଡୁନି, ପୋତିବା ପାଇଁ ଦଉନି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ଗତି କରୁଛୁ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ୟାପ ବା ଆମମାନେ ଏଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତର୍ଜମା କଲେ ତା ହବ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଅଛି ତାହାକୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ ଦ ଗ୍ୟାପ। କୋଉଥିରେ ଗ୍ୟାପ ଅଛି? ଫାଙ୍କ ଅଛି, ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ ଅଛି। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଫାଙ୍କ ଅଛି, ଗ୍ୟାପ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଏବଂ ଫଳ ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ବା ପରିପକ୍ୱ ଜୀବନ ତଥା ପରିପକ୍ୱ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ଗ୍ୟାପ ଅଛି, ଫାଙ୍କ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ୍ରୋଧ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସମୟ ସମୟରେ ମୁଁ କ୍ରୋଧ ବି କରୁଛି। ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ସହକର୍ମୀ, ସହବିଶ୍ୱାସୀ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟା ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ମୋର ନୀରବ ରହିବା କଥା, ଶାନ୍ତ ରହିବା କଥା, ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବଧାନ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଫାଙ୍କ ରହିଛି, ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଏହି। ପ୍ରଥମ ଗ୍ୟାପ କେମିତି ହେଲା? ଆଦମ ବା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା। ବିଚ୍ଛେଦ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧୂଳିରୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଯୋଉ ପ୍ରାଣବାୟୁ, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାୟୁ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାୟୁ ଯୋଉ ଗଲା, ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସେଥିରେ ଆଦୌ ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲା।
ईश्वर चाहिथिले आदम एवं हवा ताको सहित अनंत काल वास करिवे, ताको सहित कथावार्ता करिवे, तांकर गुणानुवाद करिवे, तांकर प्रशंसा करिवे एवं दूत मानकर सहित ईश्वरंकर आराधना करिवे। ईश्वर चाहिथिले आउ अनेक किछि ईश्वर आदम आ हवा को बहुत किछि कथा से जणे थांते, स्वर्गीय कथा, आत्मिक कथा, ऐश्वरिक कथा, किंतु विच्छेद आसीगला अबाध्यता जोगु मनुष्य ईश्वरंक ठारू विच्छेद हो गला, गैप आसीगला। अनंत जीवन और सीमित जीवन मध्यरे व्यवधान आसीगला, जहा कि हवा तथा आदम को ठारू आरंभ हैला। ईश्वर और मनुष्य मध्यरे गोटे गैप आसीगला। सेथिपाई ईश्वर एही फांक, एही विच्छेद व्यवधान पाई सीए जत्नवान हेले। ईश्वर आरंभरू से गैपटा देवाकू चाहिए नहीं, से विच्छेदटा से इच्छा कले नहीं, से चाहिए मनुष्य सहित सहभागिता रक्षा करिबा पाई। मनुष्य किपरि तांको सहित आउ थरे मिलित हो, ईश्वर सेथिपाई आदि पुस्तक 3:15 रे कहिले, नारीर गर्भजात संतान शैतान रो मस्तक को आघात करिवो बा सर्पर मस्तक को आघात कर। ए गैपटा को से जत्नवान हेले। जदि मृत्यु आसीछि, नारीर संतान सर्प को दंशन करिवो बा चुरमार करिवो, आघात करिवो। ए गैपटा को सेटा से निश्चिन्न करिवो नारीर संतान। संगे संगे ईश्वर सेटा ता विषय रे से जत्नवान हेले। द्वितीय व्यक्ति जे कि मृत्युर विभीषिका देखिले, नोह। नोह ईश्वरंकर क्रोध को देखिले, दंड को देखिले, तांको विचार को देखिले, तांकर जीवन मध्य रे ईश्वर कहिले पृथ्वी दौरात्म्य रे परिपूर्ण होई अछि, आमे पृथ्वी सहित समस्त प्राणी को विनष्ट करिबा। आदि पुस्तक 6 पर्व 3 पद, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 13। से मृत्युर विभीषिका नोह देखिले केते दिन लिखा जाए 150 दिन पृथ्वी जल रे बुड़ीकी रहिला। 150 दिन अर्थ केते? 365 दिन रे गोटे वर्ष होछि। 150 दिन सी कोनोसी जीवन देखिले नहीं, कोनोसी गच्छ देखिले नहीं, कोनोसी पर्वत देखिले नहीं, कोनोसी नदी नाल देखिले नहीं, कि कोनोसी सभ्यता देखिले नहीं। जहाज चलीछि समुद्र जल उपरे। 150 दिन नोह कोनोसी अन्य मनुष्य सहित कथा भी हेई, केवल ईश्वर एवं नोह। 150 दिन कहीं से मृत्यु विभीषिका को सही पार। नोह लिखा जाए कि धार्मिक और साधु लोक थिले। ईश्वरंकर समस्त आज्ञा अनुसार समस्त कर्म कले। आदि पुस्तक 6:22 पद, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 22। से ईश्वरंक बाध्य होइथिले। केतेटा विषय कहली? 4टा विषय।
धार्मिक साधु लोक थिले समस्त ईश्वरंकर समस्त आज्ञा अनुसारे समस्त कर्म कले अर्थात जहाज को एतिकी लंबा एतिकी चौड़ा एमिति करो सेमिति करो से समय रे ना वर्षा थिला ना कौन थिला लोक मानकर थट्टा टापुरा शुणिकी मध्य से ईश्वरंकर बाध्य हेले जोथि पाई 150 दिन रो एपरिकी परिवार सहित केवल जीवन अन्य कहा सहित कथबार्ता जो गैप टाकू से एपरी से ए प्रकार व्यक्ति थिले जे से ईश्वरंकर ए मृत्युर विभीषिका को सही पाए आपाततः कहवा को गले एक प्रकार संघर्ष तापरे प्रभु जहाज को गोटे पहाड़ रे लगेले तापरे बाहर की आसिले संसार देखिले जो पृथ्वी से आगुरु देखुथिले जे सबो को धीरे धीरे से देखिले मृत्यु सहित 2 वर्ष संघर्ष कले आयुब कौन आयुब तांको जीवन यापन करुथिले गोटे दिन रे 7 पुओ ओ तांकर बहु एवं 3 झियो तांकर स्वामी मारा गले सही दिन रे 3000 ओट मरी गले सही दिन रे 500 हल बलद पवन आसिला उड़े दे चिंता करत 500 गध मध्य गोटे दिन रे चली गले सह्य करि पारिबे जणे जणे खाली खबर दउछंती एटा हैला सेटा हैला सेटा हैला एमिति हैला आज्ञा केवल मु बंचिची आपन को खबर देबा केते दिन से एटा सह्य कले ए मृत्यु को 7 पुओ 3 झियो गत काली से बापा आउ ताकर मां को मु देखिली जो पुओटी जुवा पुओटी चली गला ताकर अधैर्यता मु देखिली कथा भी कहि पारुना से पुओर स्त्री एपरी अधैर्य होची जे ताको केही बुझेई पारु आयुबंकर 7 पुओ 3 झियो गोटे दिन रे मारा गले जो माने थियोलॉजियन माने से माने कहउचंती जे आयुबंकर आपातत ए पारे 42 मास किंबा 2 वर्ष सी मृत्यु सहित संघर्ष कले गैप आसी गला से माने लेखंती हिसाब करंती एटा गोटे अनुमानिक हिसाब एटा आपण जोर जबरदस्त धरिले हबो नाही गोटे दिन मृत्युर खबर आसिला सब प्रकार मृत्यु आयुब 1 अध्याय 13 रु 19 जोब चैप्टर 1 वर्स 13 to 19 तापरे प्रथम दिनर खबर एवं आउ एक खबर मध्यरे किछि व्यवधान रहिला 3 जन बंधु खबर पाइले से समय रे मोबाइल नथिला कि टीवी नथिला से माने खबर पाइले जे आयुबंकर ए प्रकार अवस्था हेछि तेनु करी से जो खबर पाइबा प्रथम दिनर मृत्यु खबर एवं तांकर सांग माने आयुबंकर जो घटिला से खबर पाइबार किछि समय बीती गला तापरे से माने प्रस्तुत हेले जीवा पाई आउ तो उड़ा जहाज नहीं कि
इलेक्ट्रिक भैन नहीं से माने प्रस्तुत हेबे ऑटोरे जिवे से माने रेडी हेले बाटरे किछि खाइबार नहीं निज खाइबा बोही की जिवे प्रस्तुत हेले लेखा जाए 7 दिन ताकर जो प्रथा थिला मृत्यु घटिले 7 दिन मौन भावरे रहिबे से माने थिबे आइबो पाखरे से माने थिले किंतु कथाबार्ता बन मौन एटा थिला से प्राच्य सभ्यता से माने चुपचाप थिबे गत काली मध्य आमाने समस्ते केवल प्रशंसार गीत गाइलु स्वर्गीय सिंहासन ता छड़ा समस्ते चुपचाप यह एक प्राच्य सभ्यता से सांग माने 7 दिन किछि कहले नहीं मात्र एतिकी जणैले जे आयुब भाई आमे तुमर सहित दुख रे अछु व्यतिव्यस्त हुओ नहीं अस्थिर हुओ नहीं आमे अछु तापरे आयुब एवं ताकर साथी मानक भितरे वार्तालाप होउची केते दिन होउची जणा नाही किंतु वार्तालाप होउची तुमे ए प्रकार हुए तो पाप करिथिबो तुमे ए प्रकार कहार कोन गोटे करिथिबो तुमे हुए तो ईश्वरंकर नाम को अकारण रे किछि करिथिबो तापरे आयुब प्रति उत्तर दउची ए किछि दिन चली गला सेटा जणा नाही तापरे सांग माने जीवा पाई उद्यत हेले आयुब चट वस्त्र पिंधि पाउस लगई बोली हेई तले पड़ीछि मने रखंतु 42 मास रु 2 वर्ष तापरे ईश्वर आयुब सहित कथाबार्ता करुछ सेते पर्यंत आयुब चट वस्त्र रे अछंती मने रखंतु पिला माने नाहंती के बापा को पानी टे दबा को आसिना कोनोसी चाकर बा कोनोसी दास ताको निकट रे नाही मृत्यु क्या स्त्री अछि जे स्त्री कहले तुमे सदा प्रभु को अभिशाप दे कि मोर एपरी स्त्री पाइछ हेले भी आयुब तांकर ए दुर्दिन मान करे से प्रभु को ठारे कोनोसी बचसा कि तांकर नाम को अकारण रे घेनी नाहंती कि पाप ईश्वर कहले से पाप करिना ईश्वर तांको सहित कथाबार्ता हेले तापरे कहिले ए 3 जण सांग तुमको उत्साह देवा परिवर्ते तुमको हैरान करिछ तुम विरुद्ध रे कथा कहिछ तुमर दोष को वर्णना करिछ सेति पई तुमे गोटे बड़ी उत्सर्ग करी तांको पई क्षमा प्रार्थना कले मु सेमानंकु क्षमा देबी आयुब ताहा कले से चट वस्त्र पिंधिकी ताहा ईश्वर को सामना रे कले से केमती ये सब सही पारले ए जो व्यवधान क्या पिला माने नाहंती संपद नाही किछि नाही सबु सरी गलानी आपातत 2 वर्ष काल से सही कले केमिति कले लेखा जाए आयुब सिद्ध सरल परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी लोक थिले तांकर जीवन ए प्रकार थिला जैसे ए जो मृत्युर विभीषिका को सह्य आम जीवन रे घटी थिले केमिति लागन आमे की प्रकार सह्य करिबो ग्यापटा
ଏତିକି କହିଲେ, ତୁମେ ଯେବେ ପାତାଳରେ ମତେ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତ, ତୁମର କୋପ ଅତୀତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ମତେ ଗୋପନରେ ରଖନ୍ତ, ଯେବେ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନିରୂପଣ କରି ମତେ ସ୍ମରଣ କର। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମରିଯିବି ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମତେ ନେଇଯା, ମତେ ମାରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମାରିଦିଅ। ଏ ବଥା ଯୋଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି, ଏ ଗୋଡ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ମୋର ମୁଖ ଯୋଉ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି। 42 ମାସରୁ 2 ବର୍ଷ ସେ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଲୁଚେଇ ଦିଅ, ତୁମ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ମତେ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦିଅ, ପାତାଳର ବି ରଖିଦିଅ। ତୁମର କ୍ରୋଧ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବେ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖର ସମୟରେ, ବିଚ୍ଛେଦର ସମୟରେ, ଅସୁବିଧାର ସମୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବଚସା କରିନାହାନ୍ତି, ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଆୟୁବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମଲେ କଣ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବ? ମୋର ମୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ? ଅର୍ଥ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମରିଗଲେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖର ଦିନ ସବୁ ମୋର କ୍ଷୟ ପାଇଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ଲାଭ କଣ? ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଧନ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇ ନାହିଁ, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ପଶୁ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର ହେଲା, ଧନ ରତ୍ନ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ହେଲେ, ମତେ ପୁନଃ ଭରଣ କରିଦିଅ, ରେଷ୍ଟୋର ମି। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ପୁନଃ ଭରଣ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ମରିଗଲେ ତ ସବୁ ସରିଗଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ମୋର ଦୁର୍ଦିନରେ, ମୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଈଶ୍ୱର ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆୟୁବର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଉଠିବା, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେତିକି ଥିଲା ତାର ବହୁ ଗୁଣ, ଡବଲ। କାରଣ ଆୟୁବ ଏଇ ଗ୍ୟାପ, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ କୁ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, ଲଢିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ସିଦ୍ଧ, ସରଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଗଲା ନୟୋମିଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଫଳରେ ସେ ପାଖ ମୋୟାବ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ 2 ପୁଅ ସହିତ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଯାଇକି କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ହଠାତ୍। ବାଇବେଲ କିଛି କହୁନି, ସେ ଚାଲିଗଲେ, ସରିଲା। ନୟୋମି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଏକ ଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟତା, ଏକ ଦେବପୂଜକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଧବା ହେଲେ, ଖାଲି 2 ପୁଅ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ମାହଲନ ଆଉ କିଲିୟନ, ସେମାନେ
ମୟାବୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିବାହ କଲେ। 10 ବର୍ଷ ପରେ 2 ପୁଅ ମରିଗଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନୟୋମୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହାନ୍ତି, ନୟୋମୀର ଜିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମାଜ ଗୃହର ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଜିହୁଦୀ ନେତା ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ 2 ପୁଅକୁ ହରାଇ ସେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟି, ସେ ଗ୍ୟାପ୍, ସେ ଫାଙ୍କକୁ ସେ କେମିତି ସହିଲେ? ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୋର ନାମର ଅର୍ଥ ମଧୁର, କିନ୍ତୁ ମତେ ତିକ୍ତ ବୋଲି ଡାକ। ମୁଁ ନୟୋମୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବିଟରନେସ୍, ତିକ୍ତତା ମୋ ଅନ୍ତରରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ନା କିଏ ଅଛି, ଏପରି ଏକ ବାହ୍ୟ ଦେଶ ମତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ସେ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ସେମାନେ ତ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ନଚେତ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ନଚେତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଯେପରି ମାର୍ଥା ମରିୟମ ଲାଜାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣ। ସେଥିପାଇଁ ନୟୋମୀ ଏଇ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷର ସମୟକୁ, ବ୍ୟବଧାନକୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଲେଖାଯାଏ, ସେ ବେଥଲେହେମରୁ ଆସିଥିଲେ ମୋଆବକୁ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏପରି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ଥିଲା। ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଏଠି ବି ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ପୁଅ ମଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲା, ମତେ ବି ମାରି ଦିଅ, ଆୟୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସାଟା ସେ ଛାଡି ନଥିଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସୁଦୃଢ ହେଇକି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ରୁତ ଗୋଟିଏ ବୋହୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା, ଚୁମ୍ବନ କଲା, ଚରଣ ତଳେ ପଡିକି ଜାବୁଡି ଧରିଲା, ମୁଁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବିଜାତୀୟ ବୋହୁ ମାନେ, ନୟୋମୀ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଉ ତୁମ ବାପା ଗୃହକୁ, ଯଦି ତୁମ ବାପା ଆଉ ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ, ତୁମେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମର ଜୀବନ କାଟ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି? ମୁଁ ମୋର ଦେଶ ବେଥଲେହେମକୁ ଚାଲିଯିବି, କାରଣ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ପରା। ଆଉ ସେ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନାକୁ ସେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ରୁତ ଯାଇ ବୋଆଜଙ୍କର କ୍ଷେତରେ କାମ କରେ। ବୋଆଜ କିଏ? ସେ ଏଲକାନା, ଅର୍ଥ ରୁତଙ୍କର ନୟୋମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଂଶଧର। ଆଉ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ରୁତ। ରୁତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ମାନି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବୋଆଜକୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ହେଲା, ଯାହାର ନାମ ଓବେଦ।
सी दाऊदंकर शांत बापा नोएमीकर ए जीवन द्वारा आमने देखु ईश्वरंकर योजना किपरि सफल होउची कारण ओबेद जहा जो पुत्र को जन्म देवे से पुत्र दाऊद को जन्म देवे एवं दाऊद वंश रे ईश्वरंकर से योजना नारीर गर्भ सर्पर मस्तक को आघात करिवो सेटा सफल होउची काहे कि जे ए जो मृत्यु रो गैप रे नयमी अस्थिर हेइनाती ईश्वरंक ठारे विश्वास करिसंती धैर्य रखिसंती तांकर नाम अन्य स्त्री माने कहले तुमे आउ मारा नुहे तुमे आउ तिक्तता नुहे तुमे आशीर्वाद प्राप्त नारी तुम कोଳରେ गोटे नाती जन्म होइछि एटा ईश्वरंकर आशीर्वाद ईश्वरंकर योजना तुम जीवन रे अन्य नारी माने कहले किंतु प्रथम रे जेतेबेले से फेरिले मोआबरू रूथ सहित से माने कहले ए गोटे की प्रकार स्त्री लोक हमको छाड़िले कष्ट पाइले तांकर जीवन तिक्त भरा से स्त्री लोक माने परे उल्टी की कहउछंती तुमे आशीर्वाद प्राप्त हबकुक होउछंती ईश्वरंकर दास ईश्वर तांको मनोनीत करिसंती तांकर वाक्य इस्राएल जाति को देबा पाई केउ समय जो समय रे बाबिलर लोक माने आसी इस्राएल जुबा मान को नहीं गले तांकर सेठारे कार्य कर बाबिल गढ़ को नहीं गले दानिएल एवं तांको सेही समय रो कथा सेचरे हाबाकुक मध्य जाई छंती से भी जुबा लोक से एते बुढ़ा न आ जेतेबेले से सेठा को जाई छंती ईश्वर तांको सहित कथा वार्ता करू कारण ईश्वर तांको बाछि छन ईश्वर तांकर मनर मत लोक को पाई छंती हबाकुक जे ईश्वरन को कथा सीधा सीधा कहइबो स्ट्रेट कहइबो एपर सेपट करिबो हबाकुक लेखन्ति तुमे तो एपरी निर्मल चक्षु जे मंद देखि न पारो और तुम कुटिलाचरण प्रति दृष्टि करि न पारो तेबे जेउ माने विश्वासघातकता करंती सेमानक प्रति काहे की दृष्टिपात करूअछ और दुष्ट लोक अपना अपेक्षा धार्मिक लोक को ग्रास कला बेले काहे की नीरव होई रहिछ हबाकुक 1 पर्व 13 पद हबाकुक चैप्टर 1 वर्स 13 कोसनी तुमे काहे की नीरव रहिछ प्रभु एते सब होउछ तुमरी लोक मान मोर भाई माने एक प्रकार अवस्था होउछ राति रे से माने घोड़ा रे आसीबे ए बाबिल लोक मान घर ऊपर घोड़ा चले जे थाउ राति रे आसीबे लेखा जाए पवन परी आसीबे सबु घर को धूली साथ चिंता करंतु की प्रकार अवस्था चिंता कर से भीतरे हबाकुक जाइछंती देखिछंती मृत्यु को से देखिछंती आखि सामना रे जो लोक पड़ी गला ताको उठे की ता आखि भीतर फोड़ी दउछ ओ माने बाबिलर लोक माने कलदियो माने प्रभु काहे की दृष्टिपात करून काहे की नीरव रहिछ एपरी आमे कोन दोष करू मोर भाई माने कोन दोष कले मोर मां माने कोन दोष तुमे काहे की नीरव रहिछ ईश्वर तांको उत्तर देले हबाकुक 2 पर्व 3 पदरे
हबाकुक चैप्टर 2 वर्स 3 कारण एही दर्शन एबे एबे हे निरूपित काल रे अपेक्षा ओ परिणामर आकांक्षा करे ओ ताहा मिथ्या हेबो ना ईश्वर कहउचंती तार गोटे समय अछि एक निरूपित कालर अपेक्षा ओ परिणामर आकांक्षा कले करे ओ ताहा मिथ्या हेबो नाही ताहा विलंब हेले तही पाई अपेक्षा कर कारण ताहा अवश्य घटिबो विलंब हेबो ना जो प्रतिज्ञा ईश्वर करिथिले नारीर गर्भरे नारीर गर्भर संतान सर्पटु से समय आसुची अपेक्षा कर आबाकु उद्धारर बाट अछि ए जो मृत्यु देखुछ ना अनंत जीवन आसुची जणे आसीबे ता समय अछि तार काल अछि ता काल मु निरूपण करिछि ता अन्यथा हेबो नाही मिथ्या हेबो नाही एहा मोर वाक्य मु ईश्वर आमे जानू सेई कलद्य मानकर राजा से तार प्राण गर्भरे फुली अछि ताहा सरल नुहे मात्र धार्मिक लोक अपना विश्वास रे बंचिब आबाको तुमे जदि मोठारे विश्वास करूछ ओ देखते जण तुमे बंदी अवस्था रे अछ जदि मते तुमे भरोसा करूछ ताहाले परित्राण धार्मिक लोक अपना विश्वास द्वारा बंचिब हबाको 2 पर्व 4 पर्व दानिएल बंचिले पढ़िले ना जो मृत्युर विभीषिका हबाको देखिले किंतु से ईश्वरंकर दास केवल ईश्वरंकर विश्वस्त दास जहाँ ईश्वर कहिले ताहा ताक लोक मान हबाको कहिले प्रभु जीशु ईश्वरंकर संतान से मृत्यु को की प्रकार सामना करूचंती देखिबा आपण माने सब जानि छन नयना नगर विधवा जुबा पुओ मरी जाइछि से काहा को किसी कहि पारुनी मुख होई जाइछि मोर गोटे बोली भरोसा मु तो विधवा लोक गोटे पुओटे थिला से भी जुबा अवस्था रे चली गला से काहा को किछि पाटी पिटे कहूना जीसु किंतु आसीचंती नयना नगर गाँर प्रथम रे से कबर स्थान थाए से समय सभ्यता अनुसार गाँ भीतर कबर नहीं कबरटा गाँ बाहर जेते बेले प्रवेश करबा समय रे गाँ को किछि बाट दूर रे कबर स्थान अछि आ सेठी की लोक माने से पुओटी को बोही नउचंती मड़ा शरीर को बोही नउच से स्त्री जी किछि कोनी विधवा स्त्री जी चुपचाप अछि प्रभु जीशु आसिले कोकई को रोकिले देखंतु तांकर समस्त कार्य थिला से पळे आसिले कारण मृत्यु को मते सामना करिवार अछि मृत्यु को मु जय करछि मु ईश्वर मु पथ सत्य जीवन मो तरे जीवन अछि से सुस्त कले मां को ता पुओ को धरई देले जेहेतु प्रभु जीशु जगत रे बंचिकी जाउछंती ताकर जीवन धारण करूछंती से मृत्यु को मध्य सामना करूछंती एवं ता प्रतिकार करूछंती कारण से होउछंती से प्रतिज्ञार पुरुष जो विषय रे ईश्वर आदम को आ हवा को कहिथिले से आसी गले आ से दिन से पुओटी को जीवन देले समस्त जहाँ असंभव आज भी ताहा असंभव जेहेतु से ईश्वर ताहा करिपार मृत्यु को से गैप को से बदलाई देले अवश्य ये
ଉଠିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ, ସେ ପଥଟି ସେ ଖୋଲିଦେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ, ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ, ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଇରସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, 12 ବର୍ଷ, ସେ ଖବର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଦୟା କରୁଛ, ମୋର ଝିଅଟି ମରିବା ଉପରେ ଅଛି, ମୃତ ପ୍ରାୟ, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ହାତ ଧରି କହିବେ ଉଠ ବୋଲି, ସେ ଉଠିବ। ଖବର ଆସିଲା। ମଝିରେ କଣ ହେଲା, ଜଣେ ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଦେଲା, ସେଇ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ଝିଅଟି ମରିଗଲା। ଜାଇରସ ଖବର ଦେଲେ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା କରନି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ମୋ ଝିଅ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଲେ, ଯେମିତି ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ହାତ ଧରି ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଟାବିଥା କୁବି। ସେ ଝିଅ ଉଠିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିଣତ କରିବେ ଜୀବନରେ। ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ, ଯୋଉ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭାଇ ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯତ୍ନ ନଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଖବର ଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡେରି କଲେ, ବିଳମ୍ବ କଲେ, ଜାଣି ଶୁଣି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେ ଡାକିଲେ, ଲାଜାର ବାହାରି ଆସେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଥିଲା, ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା, ତାହାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଯେପରି ଯୋହନ 3:16 ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସୀମିତ ଜୀବନରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବ। ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଲୁହ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ଶେଷ ସମୟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ମୁଁ କି ସିଦ୍ଧ, ମୁଁ କି ସରଳ, ମୁଁ କି ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ, ନା ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଲେ ମୁଁ ପଡି ଯାଉଛି। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି, ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ଏମିତି କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଇବ ବଚସା କରିଲା, ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ବା ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଅଛି, ଯଦି ବା ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ମତେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କେମିତି କରୁଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳରେ ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି, ନା ଗ୍ୟାପ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳର ଜୀବନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ହଉଛି, ସାଙ୍ଗରେ ଗିର୍ଜାରେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ କହିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଭୁଲି ନାହିଁ। ସୁଯୋଗ କହୁଛି, କୋଉ ସମୟରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା କହିବି। କି ପ୍ରକାର ଧାରଣ କରୁଛି ମୋ ଜୀବନ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି।
এই ଗ୍ୟାପ ରେ ମୁଁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଏଇ ଗ୍ୟାପ ରେ, ଏଇ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଏଇ ଫାଙ୍କରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ନିରୂପଣ କରୁଛି। ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉଛି? ମୋ ଚାଳନାରେ ଯାଉଛି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଯାଉଛି? ତେବେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କାରଣ ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଜଣା ନାହିଁ। ନହଙ୍କ ପାଇଁ 150 ବର୍ଷ, ଆଇବଙ୍କ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ, ନୟମୀ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ? 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ? ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଏହି ବ୍ୟବଧାନଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଭୋଜକୁ ନେଇଯିବେ ପରା। ଅନେକ ଲୋକ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡି ମଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଜାହାଜକୁ ମାରିଥିବେ, ହେ 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 ନୋହ। 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା କଷିକି ବାଡଉଛନ୍ତି କବାଟ। କବାଟ ଈଶ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ। ମୋର ଯୋଉ ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଟି ତଳେ ରଖିଛି ପରା। ଶେଷ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଥିଲ, ତୁମେ ନେଇଯାଅ। କଣ କରୁଛି ମୁଁ? ଆଇବ କହିଲେ ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ବିନା କିଛି ନେଇକି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନିରୂପଣ କରିବା, ଯେପରି ଆମମାନେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିହବ, ଆଇବଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନର ସମୟ, ଆମମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କର। ଓଭର ଟୁ ମଧୁସ୍ମିତା। Praise the Lord. Praise